السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه صبيحة يوم الأحد، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. هذه مدينة دسي، وهذا جبل طسة. هذا جبل طسة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. هذا جميل جدا والله، هذا جميل جدا. مدينة دسي حرسها الله من سوء الأعداء، وأن يجعلنا وإياكم ممن ينتفعون بها بإذن الله عز وجل. انظروا بارك الله فيكم. ይሄ እንደምታዩት ደሴ ከተማ ነው። እሁድ ጧት ላይ የተቀረጸ ቪዲዮ ነው። ተቅሪበን 12 ሰዓት፣ ልክ ሻርፕ 12 ሰዓት ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። ሰአሉላህ አን ዩዲመ ዐለይና አልአምን ወልአማን። ሀገራችንን ሰላም እንዲያደርጋት አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ እንማጸነዋለን። ወጀዛኩም ላሁ ኸይራ። አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሉ ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ። እንظሩ ልጀማል ወላህ